नॉर्थ ईस्ट का ये हमें आगे लेके जाके इस सपना को साकार करना पड़ेगा। आज आप सब देख सकते हैं कि आज देश में क्या स्थिति चल रही है। मुझे बहुत दुख होता है भाई और बहनों, बहुत दुख होता है जब हमारे नौजवान, हमारे ट्राइबल यूथ जब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, दूसरे जगह में जब जाके पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। मैं खुद बचपन से जब हमारे पिताजी पीए सांगमा जब वो सेंटर में मंत्री थे, जब वो स्पीकर थे, हम लोग दिल्ली में बड़े हुए हैं, हमने दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन सब समय वहां पे हमें भी ऐसा ही रेसिज्म का हमें सामना करना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि ये इस तरह का जो माहौल अभी भी चलता आ रहा है। कुछ महीने पहले ही अंजल चकमा का इतनी बुरी तरह से मॉब लिंच किया गया। उनको मेरे तरह उनकी आंख छोटी थी, उनका नाक चपटा था, हम लोग उनके तरह नहीं दिखते थे, उसके वजह से बुकु नीचा देखा जाता है। और वैसे ही इस बात का सबसे बड़ा अफसोस हमारे नौजवान जैसे अंजल चकमा, हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन सबको इस तरह का रेसिज्म का सामना करना पड़ता है दिल्ली और दूसरे जगह में। ये सब क्यों हो रहा है? आज भी क्यों हो रहा है भाई और बहनों? क्योंकि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी थानसा नहीं है। और जब महाराजा भूभागरा जी ने थानसा का प्रस्ताव रखा हमारे सामने, हमने कहा कि यही एक हमें आगे जाके हमें एक स्ट्रेंथ, हमें मजबूती देगा। क्योंकि आज मेघालय में सिर्फ 2 एमपी है, नागालैंड में सिर्फ 1 एमपी है, अरुणाचल में सिर्फ 2 एमपी है, मणिपुर में सिर्फ 2 एमपी है, नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के सिर्फ 24 एमपी है। ऐसे स्थिति में भाई और बहनों, संख्या जब हम लोग गिन के देखें तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास आज सिर्फ इतने कम एमपी है कि पार्लियामेंट में कोई अगर आवाज उठाने, अगर एक करके भी उठाने की कोशिश करे तो उसका कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आज हमें थानसा चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, हमें वन नॉर्थ ईस्ट चाहिए। इसी की वजह से आज एनपीपी, जबकि हमारा चुनाव आज नागालैंड में है, हम आज एनपीपी नागालैंड मुक्तुंग डिस्ट्रिक्ट में कोरीडांग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग हाफलोंग में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग बोको में, हम लोग असम में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वो सब छोड़ के आज मैं आपके भूभागरा के साथ, आप सबके साथ इसीलिए आज आया हूं क्योंकि ये यूनिटी, ये थानसा, यही हमारे सभी ट्राइबल भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट में जो सब लोग रह रहे हैं, हमारे लिए यही एक ही जवाब है, जो कि थानसा है, यूनिटी है, जो हमें आगे लेके जाएगा। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे मौका मिल रहा है इस रैली में हिस्सा लेने का, आप सबका प्यार आज आंखों से देखने का। और मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अपना मूल्यवान वोट तिपरा मोथा के कैंडिडेट को देंगे। बनारस के सिंबल में अपना कीमती वोट आप देके हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, जिताएंगे आप लोग। थानसा, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों बहनों।
बहुत बहुत शुक्रिया और आगे हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू Tabuk dorong biskang pang sangat. Sini Tripura Sarkar ni Boram Ganang Mantri অর্থাৎ ত্রিপুরা মুথা পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি চিনি মিনিস্টার বৃষকিতু দেব বর্মা মহোদয় মুসাং বৃহৎ বৃষকিতু দেব বর্মা না আং কয়নাই কাউডারুনানি বাগে হ্যালো বাহাই তো বেকনরে জুজু যতক্ষণ খুলুমবাইকা তিনি ছামনুও ও 5 নং ছামনুও তিনি 17 তারিখ ni ইলেকশন ni ডিক্লেয়ারিং নই তিনি কাই বিজয় উৎসব তিনি মহারাজা ফাইজাক তাই চিনেরো ফাইসো কাজাক চিনি মেঘালয় ni জেম সংমাজি তাই বিনি ফ্রেন্ডস অফ তঙ্গ কক गोबांना साग्लाक কক খায় অমসে বেশি কথা কইতাম না জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা কমু আজকে যারা এখানে আইছে তারা সবাই শুধু এই 5 নং টিটিএডিসির ছামনু এরিয়ার লোক এখানে কোনো অন্য এলাকার কোনো লোক নাই কারণ আমাদের প্রোগ্রাম মনোজ হইলেঙ্কার প্রোগ্রাম আরেকটা খানে আছে ওটাও সেম এরকম ভাবে জনগণ আমাদের মহারাজের অপেক্ষায় আছে কারণ এখানে আরেক কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে লোক এনে এরকম প্রোগ্রাম করার কোনো দরকার নাই আমরা এই প্রোগ্রামের পরে হাম্বাই পাড়াতেও যাবো ওইখানেও লোক জড়ো করা আছে সুতরাং এই 5 নং সামান্য কনস্টিটিউয়েন্সির লোকদেরকে আমাদের ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের মহারাজ এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য সব সময় চিন্তা করে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশে যারা আমাদের চাকমা ভাইয়েরা বোনেরা আছেন আমাদের ত্রিপুরা ভাই বোনেরা আছেন বাংলাদেশে যারা আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য শুধু আমাদের মহারাজা কথা বলে আর কোন লিডার ত্রিপুরা রাজ্যে কথা বলে না সুতরাং আগামী 12 তারিখের ভোট আমাদের মহারাজের মনোনীত প্রার্থী শ্রী হংস কুমার ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এখান থেকে আপনারা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাবেন আমাদের জয় শুধু ত্রিপুরা মথার জয় না এখানে এবার জয় হলে সারা ত্রিপুরার আমাদের বুকুমবাড়া নাব সেপ্তার জয় হবে সুতরাং যে এঞ্জেল চাকমাকে মেরেছেন যে এঞ্জেল চাকমাকে মারা হয়েছে উত্তরাখণ্ডে শেখ রাজনায়ের বিচার আমাদের ত্রিপুরা মথা আমাদের কুণ্ঠাইবাড়া আমাদের এই খানসা এই ইউনিটি করবে আর কেউ পারবে না তাখর পুকুরক নরক যত্ন হাম্বাই 12 তারিখ চিনি ইয়ত্রক স্পেশালি শিকলা সকাল 8টার মধ্যেই আপনাদের ভোটটা প্রয়োগ করুন এরপরে বাকি সব খেলা আপনারা করবেন এবং বিজেপিরা চেষ্টা করবে কিভাবে রিগিং করে জিতা যায় সুতরাং আমাদের শিকলা শিকলি ইয়ত রেডি থাকবে যে কেউ যদি রিগিং করতে আছে তাহলে ওটার প্রতিবাদ এবং আমাদের সেই লড়াই দিয়ে রুখতে হবে আমি আর আমার কথা দীর্ঘায়িত করছি না আমাদের মহারাজা কথা বলবেন এবং আরো আমাদের প্রোগ্রাম আছে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার
ताबुक नानानै बुस्काङो पाक सानाय चिनि त्रिपुरा सरकारनि बरम गनां मन्त्री चिनि बृषकी तुषार पाक सामानि परेयो समय किसा कम अमहाय खेलाय ब्रुक चिनि 5 नং सामनु कन्स्टिट्युएन्सि एलाकागो दुईटा प्रोग्राम काइसा हामबायपारा काइसा सामनु ताबुक अबनि परेयो महाराजा हामबायपारा थांनाय अबनि बागै समय आनि आनन्द चेयारमैन आनि मोहनलाल आनि जनराम रियां आं निजे खुद पाक सालिया अন্য দিনে पाक सानाय ताबुक আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন সময় কিছু সংকীর্ণ ঠান্ডাময় চাকমা আমাদের কারবারি সিপিএম এর বরিষ্ঠ নেতা আপনি মঞ্চে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি আপনার দলকে নিয়ে তাবুক চিনি বুস্কাঙ্গ পাক সানায় চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি মহারাজা 184 জনা 85 জনা রাজানি চিনিলাস রাজা চিনি সাইনেস চিনি ভবিষ্যৎ চিনি জেনারেশন চিনি মহারাজা পদুত বিক্রম মানিক নরানি বুস্কাঙ্গা নামনি কাউ সাইখনার নাই বিনি পরেও চিনি তিপ্রা মুথা পাতিও 187 ফ্যামিলি বিজেপি এক আগে 297 ভোটার জয়েন খাইনাই তাবো নরানি বুস্কাঙ্গা মহারাজ কাউ সানাই মহারাজ I love you. Ang puilo no narak no khulung mas kangya pharo. जोतनो चिपाई यहाँ में हमारा चकमा लोग है हाथ उठाओ नागबादी लोग हाथ उठाओ नागबादी लोग हाथ उठाओ जुजू क्या हो गया रे हार्ट अटैक आ गया प्रथमे आमी आंगबिशी कक सकलात जरा कुरुई हमको हम्बाई पारा जाना है उसके बाद हुकुतुइसा जाना है आमी बेशी कथा बोलबो ना समय कम आछे आपको सबसे पहले अंजत नरकनो हम जागो आई लव यू आई विल बी আমাদের একই মেসেজ আছে এখানে এক জায়গাতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক সাহা আরেকটা জায়গাতে আছে আপনার হা রাজা হা বাগরা হা বুবাগরা 12 তারিখে আপনার মন তয় করতে হবে এক জায়গাতে আপনার হা বুবাগরা যে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার বাচ্চার ভবিষ্যের কথা কইতাছে আরেকটা জায়গাতে আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিচ্ছু কথা কয় এক শব্দ বলে নেই মাত্র বলছে আমার ভোট দিলে এই হবে আমার ভোট দিলে জল পাওয়া যাবে আমার ভোট দিলে রাস্তা পাওয়া যাবে আপনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি আমাদের মাথায় বন্দুক রাখে বলবে আপনি আমার ভোট না দিলে আমি রাস্তা বানাবো না আপনার বাড়িতে জল দেব না এই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা ভালো নেই আমাদের বন্ধু এখানে আছে জেমস সাংমা উনি ন্যাশনাল পিপলস পার্টি মেঘালয়ের পার্টি আছে উনার সরকার আশা মেঘালয়তে আছে নাগাল্যান্ডে আছে মণিপুরে আছে অনেক রাজ্যতে আছে উনার বড় ভাই উনার ছোট ভাই কনরাড সাংমা একটা কথা আছে আপনার বিচার করেন जब अंजल चाकमा को मारा गया था कि नहीं क्यों मारा था अंजल चाकमा को बुकुंबारा
नागबादी। कोई नहीं जानता था कि अंजल चाकमा है, रियांग है, त्रिपुरा है, देव बर्मा है, जमातिया है, कोई नहीं जानता था। देहरादून में जब अंजल को मारा गया, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, उसको चाइनीज बोल के मारा गया। सबसे पहले हम लोग और चाकमा स्टूडेंट्स एसोसिएशन हम लोग मिलकर पुलिस में केस रजिस्टर किया, प्रेशर किया, उसके बाद फोकस में आया अंजल चाकमा। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। एडीसी से सबसे पहले पैसा अंजल चाकमा का फैमिली को हम लोग दिया। पूरा हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोग बोला, और जेम्स सांगमा का भाई मुख्यमंत्री मेघालय का कॉन्राड सांगमा ने, हम लोग दोनों ने बात किया अंजल चाकमा। जेम्स, अंजल तो गारो नहीं था, हेलो, बीजेपी ने, अरे बीजेपी ने करण काटा है, लेकिन पावर में आएगा तो जेम्स सांगमा गारो है, यहां में कोई देवबर्मा है, यहां में मेरा दोस्त एंडी ये नागा है, हासी है, कोई चाकमा है, लेकिन दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, अगरतला में हम लोग सब बुकुंगबारा नागबादी है। और जिस दिन बुकुंगबारा नागबादी नारपुंग हमारा नाग चेप्टा का थानसा हो गया ना, एक जोता हो गया ना, त्रिपुरा में हम लोगों का शासन होगा। आप देखना, आज के আমাদের বাংলাদেশে আমাদের মগে মারা যায়, আমাদের ত্রিপুরা জাতিরে মারা যায়, আমাদের চাকমারে মারা যায়, আমাদের হিন্দু বাঙালি উনার মন্দিরে উনার হত্যা করা যায়, মন্দির জ্বালায় যায়, বুদ্ধ মন্দির জ্বালায় যায়, গির্জা জ্বালায় যায়। আসামে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী আছে, উনি প্রতিবাদ করছে। আমি ত্রিপুরাতে প্রতিবাদ করছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মিস্টার প্রফেসর মানিক সাহা এক শব্দ বলে নাই। কেন? সাহস নেই, সাহস নেই। আর যেই দিন আপনার কাছে সাহস থাকবে না, না এই রাজ্য আপনার থাকবে না। এইবার 5 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি দিয়ে হংস আমার ভাইদি হংস ভাইদি আমি শুনছি আমাদের, আমি উনার স্নেহ করে, আমি উনার ভালো পাই শম্ভুলাল চাকমা। আমি শম্ভুর বিরুদ্ধে না, আমার দেখা করলে ভালো দিয়ে কথা হয়, ভালো সম্পর্ক আছে। উনি, আমি দেখেছি ফেসবুক পোস্টে উনি বলে রাজা চাকমারে ভালো পায় না, এই মিথ্যে কথা আছে। মানিক শাহ চাকমারে ভালো পায় না, রাজা চাকমারে অনেক ভালো পায়।
আমি চ্যালেঞ্জ করে আমার সামনে আপনি ডিবেট করেন না, 10 মিনিট থাকতে পারবো না। আগামী দিনে আমাদের মনু 6 লেংটা দিয়ে কে জিতবে? হলিউড চাকমা, হংস ত্রিপুরা 5 নম্বর দিয়া। আর শম্ভু, আপনি বলি আমি চাকমারে ভালো পাই না, আপনি অপেক্ষা করেন मोहनलाल 28 दिखाएगा कि थानसा का पावर है, एक जोधा का पावर है नागबादी बुकुंग बारा को प्यार करना। 12 तारीख आपने हस्बैंड की ना आएगा कि नहीं? वहां में पीछे आप लोग निकलो, वोट करो और 17 तारीख को यहां में हर बुकुंग बारा, हर नागबादी, हर तिप्रासा, हर त्रिपुरा का लोग, बंगाली, तिप्रा, सा, चाकमा, मोग, जमातिया, देवबर्मा, सब लोग, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सब लोग यहां से विजय मिशन निकाले। आप लोग हैं? जोर से बोलो चकमा बाबू, जोर से बोलो। हंसो, यहां में आप त्रिपुरा, ये चकमा अगरतला में ले जाओ, सब बोलेगा भाई भाई। लेकिन हम लोग छामनु में बोलता है वो चकमा, ये त्रिपुरा, ये चकमा। अरे कुछ नहीं है, ये चकमा भी गरीब, ये त्रिपुरा भी गरीब। पैसा वाला तो अमित मानिक शाह अगरतला में बैठा हुआ है। जिस दिन मेरा चकमा, मेरा त्रिपुरा एक हो जाएगा ना, ये आप लोग सब का बच्चा उठ जाएगा। ठीक बोल रहे हैं? ये तो मिथ्या कथा नहीं। आपका सोल्यूशन एक ही है, एक योद्धा। यहां में जो त्रिपुरा लोग हाथ उठाओ। चाकमा में थानसा का मतलब है एक योद्धा। सब बोलो एक योद्धा, और जो से बोलो एक योद्धा। यहां में चाकमा लोग हैं, हाथ उठाओ और उठाओ। आप लोग बोलेगा थानसा, अरे गला फाड़ के बोलना पड़ेगा। ओनली चाकमा लोग, ठीक है? थानसा। जिस दिन चाकमा थानसा बोलेगा, त्रिपुरा एक योद्धा बोलेगा ना, चाकमा का बच्चा भी उठेगा, त्रिपुरा का बच्चा भी उठेगा, क्योंकि नागबादी बुकुंग बारा का बच्चा उठेगा। बस ठीक कब सागा? ठीक कब सागा? कहा ना सागो? सब लोग एक आवाज में। क्या था आपका स्लोगन? बीजेपी। अरे हमारा ब्रू है क्या यहाँ में? कहाँ है ब्रू? आप लोग कहां से आया? वो तो बोलता है बांग्लादेश से आया मुख्यमंत्री। आप लोग हानि पिसा है कि नहीं? तो जवाब दो। आई लव यू माई ब्रू पीपल। मैं ब्रू को बहुत प्यार करता हूं। प्रॉब्लम है ब्रू को प्यार नहीं करता। जिस दिन ब्रू एक हो जाएगा ना, ब्रू भी एकदम उठ जाएगा। देखना, मैं अपना रियांग को, अपना ब्रू को उठाऊंगा। आप देखना मैं कैसे आप लोग उठाता। सब लोग एक आवाज में। जेम्स, आज मेघालय का हमारा भाई को थानसा बोलने बोले, हाँ? एक जोधा बोलने बोले। जेम्स, चकमा में एक जोधा, ओके? ये बोलेगा एक जोधा, आप लोग बोलेगा जिंदाबाद आयुक लोग, ठीक है?
तब ये बोलेगा थानसा, आप लोग बोलेगा आई क्लॉक। ओके ओके ओके। एक देखो नॉर्थ ईस्ट को भी एक कर रहा है ना। हाँ जिस दिन ये हम तो बुकिंग कॉलॉक खतरनाक लंबा है। हाँ लेकिन जिस दिन हम लोग सब एक हो जाएगा ना, हिंदुस्तान में भी दिल्ली को भी हम लोगों का बच्चा का भविष्य के बारे विचार चिंता करना पड़ेगा और हम लोग राज करेगा। आं दाबो कोइनाय चिनी जॉइनिंग पार्टी राव बीजेपी याकाय फाइनाय दरेन त्रिपुरा मदन मोहन त्रिपुरा एरपरे चिनी ताइबो बारे तंखा बुद्ध लक्ष्मी त्रिपुरा बिनी नेतृत्वे मदन मोहन त्रिपुरा एरपरे स्वागत रंजन त्रिपुरा एरपरे मनोरंजन रियान बिनी नेतृत्वे नरंजन तो शाखा फाइबायदि जागा करे प्लीज फ्लैग कोई दी फ्लैग कोई दे जागा करे नरम जा तो तोला तुमबाई सिदी प्लीज कोई एकजन मात्र दरेन त्रिपुरा फाइदी दरेन त्रिपुरा फाइदी जा अब पाइखारी दितो बोलो लो त्रिपुरा मथालम लो बीजेपी या काले दुष्पे में फेरे ना खबाई खुबाई लो सबो बीजेपी या काले त्रिपुरा मथालम बागरा में तोला फेरे ना खबाई खुबाई लो सबो बीजेपी ना वोट लिया राजा सामंतरिया रोमा बीजेपी ना वोट लिया कर्मचारी पंचना सरकार ने बीजेपी ना वोट लिया बेकार पंचना सरकार ने बीजेपी ना रूप लिया और सबका साथ सबका विकास नेता मंत्री विकास ने बीजेपी ना वोट लिया हम कोई नहीं बुबगरा हो जा हम कोई नहीं चिनी पुलिनी सभापति पुलिनी सभापति आनंद चेयरमैन सभा में काम सारे सभा में चेयरमैन बने बीजेपी हटाओ हमारा धक्का दे सकता
আমাদের যারা যারা বাঙালি সম্প্রদায় রয়েছেন তারা হোক, সকল সম্প্রদায়ের জন্য বুবাগরা ময়দানে ফাইট করছেন, ময়দানে লড়াই করছেন। কাজেই আমাদেরও একটা কর্তব্য থাকে, আমাদেরও একটা দায়িত্ব থাকে। যেই ব্যক্তি সব কিছু ছেড়ে আমাদের জন্য ময়দানে নেমেছেন, আপনারা সহযোগিতা করবেন তো বুবাগরাকে? করবেননি সহযোগিতা বুবাগরাকে? তাহলে আপনারা সকলে যদি বুবাগরাকে সহযোগিতা করতে চান, তাহলে একটা উপায় রয়েছে, একটা রাস্তা রয়েছে। এই 2026-এর TTADC ইলেকশনে বুবাগরাকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, কমিউনিটি নির্বিশেষে একত্রে একসঙ্গে থানচা হয়ে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বুবাগরার যে প্রার্থী তাদেরকে জিতাতে হবে। আবার এবং আমরা যদি বুবাগরাকে পুনরায় TTADC-তে ক্ষমতায় আনতে পারি, তাহলে বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন, আমাদের যে অধিকার, আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুন্দর হওয়ার জন্য আমরা যে ফাইট করছি, লড়াই করছি, তা আরেকটি ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ইয়ত মই সাংমাদিও একা হদা হোম আমার সাংমা মা বা বই বেকুন আগন মরিয়ত হাক্কি বরঙা গুরবন বরবন বেগ আগন আগন দ আগন আমার সাংমাগুনরে হন্নে আমি বিলে তিপ্রামথা হিতেই গড়ি তিপ্রামথা গড়িলে বিলে সিবে বিলে এই টিভিরে পার্টি হন্নে দ তাই মানে আমি বিজেপি পার্টি করতাম। তাই মুই একখান হদা ফিজর করিবার সঙ্গে আমাদের চাকমাদেরকে বলা হয় তিপ্রামথা নাকি ত্রিপুরীদের পার্টি, চাকমাদের পার্টি নয়। চাকমারা কেন তিপ্রামথা করবে? তাই মুই একখান হদা হবার সঙ্গে বিজেপির যে দল বর্তমানে আগে সিবে হি সাংমাগুনর পার্টি নাহি। বিজেপি দল যে নেতা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, তারা হি সাংমা জাতনি নাহি, তারা হদা বাধ্য। ত্রিপুরা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী আগে বিজেপির হেড প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তেহি সাংমানি নাহি তেহি তেসেনতে একখান হদা ক্লিয়ার করে বুঝো পড়িব যে কোনো পার্টি অন জাত পাত নিনে নয়, অন ধর্ম বিশেষ নিনে নয়, পার্টি আমি হিতে করি, পার্টি আমি গড়ি দিয়ে জনগণের যাতে মঙ্গল করি পারি, জনগণের যাতে ডেভেলপমেন্ট করি পারি। আর যেই পার্টিব যেই মানুষ আমারতেই ডেভেলপমেন্ট করিব, আমার উন্নয়নতে চেষ্টা করিব, সেই পার্টি বরে সেই নেতা বরে আমার সহযোগিতা করানা গরজ আগে। আর এই জনজমায়েত আমার সাংমা মা বা বেবনুনিও দেখেই দন যে আমি বুবাগরারে হত্তমান হোচ পেই। আমি বুবাগরা আমাতে বহুত ইচ্ছে করছি লম্বা হব মৈশানাতে নহম রতি সাক্কা হয়ে যে এঞ্জেল চাকমাতন শুরু করি নেই। করোনা টাইমত অনেক সাংমা মা আমার মা বাপ বেবন লগরে হেল্প করছি। সেই জিনিসটা নিয়ে আমার মনত রাখা পড়িব। অনজনে যদি উপকার করে দেয় সে উপকার আনি মনত রাখা পড়ে। আর যে মানুষ উপকার আনি মনত নরাগায় সিবে মানুষ ওই নবারে। সিম্পল হদা হলো দে আমার বুবাগরা তো গচ্ছে আমারতে বহুত ইচ্ছে করছে সাংবাগুনতে, কিন্তু একখান হদা মনত রাখা পড়িব দে যে বানা বুবাগরা নগরে আমার যে তিপ্রামথার সুপ্রিমো বুবাগরা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য তার বংশধরুনিও আমার সাংবাগুনতে বহুত ইচ্ছু করি যে ইয়ত আমার বহুত মোর আত্মীয় বরঙা মোর সিনিয়র আগন তারা হয়তো খবর ফেবাক ত্রিপুরা রাজ্যত প্রথম বুদ্ধ মন্দির গঠন করা হয়ে দে আমার মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য গঠন করিতে দে এই বেনুবন বিহারান ইকু নয়, সে বহুত বছর আগে 100 বছর আগে এটলিস্ট সম্পর্কে
চেকেতে বানাই দে এই যে তা ফবু এই যে থমাই দু বেক কোনই দু এচ্ছে দে যাতে আমি একত্তর হই পারি এক যোদ্ধা হই পারি জীবন আমি সত্য ফেনে আগি বিভিন্নভাবে ডিপ্রায় বইনে আগি জীবনরে বেক কোনরে একত্তর করিবার স্যার বেক কোনে একত্তর হইনে যাতে আমি একান দল আমার পরবর্তী প্রজন্মতে ভবিষ্যৎ আমি গঠন করি পারি এই সানতে বুবাগরা ফাইট করের এই সানতে বুবাগরা লড়াই করের মুই আর বে ছিচুন হোমার মুই একান হদাই হম মেজে মুই হু ফুজি এচ্ছে আমার গদ্দাল ত্রিপুরা রাজ্যত জিদু জিদু আমার সাংমা মা বাপ বে বোন লগ আগন বেক কোনে বুবাগরা উগরে ভরসা গতন আর বুবাগরা লগে আদিবাতে প্রস্তুত অদন আমি যদি সিদিককে ঘুরে একত্তর করে থে পারি এক যোদ্ধা হই নাই থে পারি এক লগে থে পারি সালেন আমার হনজনে দমে নবারিবাক আমার হনজনে আমার অধিকারে নিয়ে হারাই নবারিবাক এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম গুণরে আমি অবশ্যই একান দল ভবিষ্যৎ আমি উপহার দি পারিব যাই হোক আমি এতটুকুই বলবো যে যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনারা বুবাগরাকে ভরসা করেছেন এবং আমার এটাও ভরসা যে আগামী দিনেও আপনারা বুবাগরার উপরে ভরসা রাখবেন এবং আগামী 12ই এপ্রিল সবাই মিলে একত্রিত হয়ে হাঞ্চা হয়ে ইউনিটি হয়ে বুবাগরার পাইনাপেল চিহ্নে ভোট দিয়ে টিপ্রা মথাকে পুনরায় জিতিয়ে এনে টিটিএডিসিতে ক্ষমতায় আনবেন তো না ক্ষমতায় তাইলে যদি আপনারা আনবেন তাহলে একটা স্লোগান অবশ্যই দিতে হইব দিবেননি স্লোগান রাজি আছেননি ঠিক আছে আমি বুবাগরা আমি কইমু আপনারা লং লিভ কইবেন তো না টিপ্রা মথা কইমু আপনারা লং লিভ কইবেন তো ঠিক আছে বুবাগরা বুবাগরা টিপ্রা মথা যতন হামবাই সবাইকে ধন্যবাদ বেকুনরে জুজু এতমান হনে মহদাগান জিয়ছেজ গল্লুম বেকুনরে আরেকবার ধন্যবাদ হামবাই সিনি মনুসলিন্টানি ক্যান্ডিডেট বরং মনাং স্যার হলিউড চাংমানো অনেক অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য চিনি বুবাগরা ময়নামা ক্রস খাইকা তাবক তাই শ্রপ্তানে বিসিং ফাইসক পাইনাই আমাদের বুবাগরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এখন আমাদের এখানে খবর এসেছে ময়নামা ক্রস করছেন আমাদের বুবাগরা আং ভলান্টিয়ার্স রঙ কই নাই চিনি লুক রং ওই আঙ্গ থাইসুক তলব তুই তঙ্গ তুই বোতল আবার না ওই বাকে রিনান বাগৈ তাই আঙ্গ লুকরক তঙ্গ নরং নয় আঙ্গ কিসা ফাইনানি বাগৈ তাবক ন চিনি বুবাগরা হা পাইনাই চিনি রুংনক থুংখলাও লুকরক ন কই নাই ইয়াং থাঙে ওই যত জাগাও তংনানি বাগৈ তাবক সুং ফাইদি হাইনে হাই গান खोनालायानो चिनि लेजेन्ड रोजाबना खोनानो फाइजां आं कयनाय बुकुक स्वर्गश्री बाय चिनि सिगांदानो चिनि दाय साकाव फायै रोजाबै खोनारिनान बागै चिनि बुबाग्रा फाइना सिगां जों बरनि खुक्तै खरां तैलुलु के रोजाबं खोनालायानो ভলান্টিয়ারদেরকে অনুরোধ করছি নরক যে জায়গাফান তংদে তুই না হারই থাইসুক তলাও ইয়াঙ্গ তুই তঙ্গ তুই না হারি বাগনা বাগৈ ভলান্টিয়ার্স রক দয়া করে সবাই একটু সাথিতা বন্ধ করুন সাথিতা একটু বন্ধ করুন সবাই সাথী জতা বন্ধ খাইলে দি আয়াকে হায়াকে বইরে সামান নহরিয়া নাই সাথী কিসা যত বন্ধ খাই দি প্লিজ কাইন্ডলি সাথীটা সবাই অফ করেন বন্ধ করেন চিন বুবাগরা ময়নামা লাইফ হাইকা তাবুক তাই শ্রাপ্তানি বিসিং চিনাও মাটো হাফাইনাই আবন বাগै ইয়াং থাङियावै उलो जागा मांगलाक लामाव तंनाय खाजान ताहुक ताई बुकुक संनां कयो नरक जत फायै माटो हाबनान बागै ताई भलान्टियार्स रनो कयनाय बुबाग्रानि बागै लामा क्लियार खाय तनानि बागै ताबक ताई श्राप्तानि बिसिङनो सिनि हा बुबाग्रा ओ रुंनक थुंखलाव हाफाइनाय हामबाय फाइदेंगा जों ताबक सिनि लेजेन्ड सामुं खोरों सिनि सिगांबाय बुकुक स्वर्गश्रीनि खुक्तै जों सामुं खोलायानो আলোচনা
हेलो चेक जोर से कौक बरक साकांके सब सब बुझी न कौक बरक साकांके सब सब बुझिया যতন বুঝি বয় না নরক হজাগিরি সাইজে মান লক্ষ্মী পূজা আপ্রু আগি রকমকে হজাগিরিফোর মানিক খগলায় না মানিক খগলাইকে जों নক নক ডিউটি মারলায় হে দা নক ন ডিউটি সাবরো নক মালিক দারো না বুইরো মালিক রো না সিনি এডিসি হাও বহাইন সিগো হাবনা নাই দं তাবো সাব সাব হানি মালিক তাবো সারে নরক হানম মরংনাই দা হানম মরংনাকে বড় বড়নাই যে বরক হানি মালিক नै ওয়ান সংনাই নরক দিনিनो ঠিক খাইনা সিরি आं हानि मालिक आं हानम मरगनाय ते कुनु गक गरै लकी पूजा फ्रो सिगक फाइमा हाय ताबो सिगक फाइ दं बुजिखादा फाइदे हिंके ताबो जों जत तिफ्रा जानाय गसिनाय रक जत हानि बुबाग्रा हानि गसिनाय रक जों अर जामुङो लगिरि लायनाय दो रेडी 이거 박사 문이야 너그러고 깨봐 분로 그마자기 파냐로 더 ready चलो okay angkok sana nanglia das kang sai dikhaba bagrano kulmunya farai reception ang salia je nangkumani sajak nai das kang sawi dikha gang reception bono tabuk logiri sinai चलो মনিটরটা অফ করো তো একটু অফ থাক এটা অফ থাক এই মনিটরটা অফ করো এই মনিটরটা অফ করো 무바가스노 링허리 똥고 하마스노 낭자기 똥고
bakshake bukhat khansake khansani bana palke robai jini hano narlaina oh jini hano narlaina oh khansani chola khailana oh I know menchelaina Shiko kharna hangke ma chirigo hangke shiko hujagi dongnai girja yangnai teja ma chirig manai ready 1 2 3 যতন বেলাকে হামবাই হাইনে হয় খলমুঙ্গা ফারো যতন তাই চিনি বুবাগ্রানা বেলাকে হামবাই bale hambai Hello. Ang volunteers no koi nai, tai ru saboi thangnai rong no bo. Chini bukho koi takhong no pai phile hambai, phai di pal ke tai oisa barang ya bakor lai no. Hambai jotona sobai ke dhonnobad. Monocross khaika bubakra. Norak bubakra nai nen bak phaine bole. Bubakra monocross khaika tabuk chini dumasora lampra hapka. Aboni bagai media rok tai. Volunteers rong no koi nai. Tai hatio berai tong nai sin lukorong no koi nai. Joto chini rung nok tung khalawo dati dati phainani bagai. Bubakra already tabuk dumasora lampara forest office hapka. Aboni bagai lukorong no koi nai joto mat bisinga hapainani bagai. Volunteers rong no koi nai sini main gate no poriskar kerina bagai tai yango luko busajak digi. Buskang kisa please. আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা যারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা একটু বসে যান নর কিসা আসুক দি নগ আসুক ইয়া হেঙ্কাই ওলাতা তং নাইরং নুঙ্গিয়া যারা পিছনে আছে না তারা দেখতে পাওয়া যাইতে না আপনারা একটু বসে যান প্লিজ যে বুসা জাগ্র যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা একটু বসে যান দয়া করে যে বুসা জাগ্র কিসা আসুক দি yang obo please asuk di kisah yang ni borok asuk kata singo norok bo yang asuk lagi di bubagra phai kengke joto naina musung jago aboni bagai please norok joto asuk di bubagra tabung na hapai nai aboni bagai bubagra bagai lamau thangna nangia je thane rok thangbai kya je tongnai rok kisa please asuk di VIP asok nai buskang ni please norok kisa asok di hai ka yang side thandi please VIP asok nai buskang ni norok kisa yang thandi volunteer biang tangga volunteers VIP asok nai tabo mahara soro phai asok phai nai hai ka asok di hai ka ba yang mat di thandi please norok kisa jota asok nai di tabong no bubagra hapai nai abon bagui yang ni borok kisa asok di আপনারা একটু বসে যান যারা পিছনে আছে তারা আমার এখানে রিপোর্ট করতেছে আপনারা একটু বসে যান ang volunteers rono koi nai joto lukorong no chini barricade bisingo dana bagai yang digi tabok bubagra hapai nai aboni bagai lukorong no bo koyo hatio berai tongya woi chini rungnok thungkhalo nokhonani bagai hambai phaidi chini hoku tuisa rungnok thungkhalo wo bubagra yapri riasini sikangno chini 7 nong damsara khususora ni tabong ni eba thangnai ni MDC tabong ni candidate bubagra bai songjak chini borong manang sar Direndra Debor manachung chini dangsa sakawri ina hanai bini koktui bini khuktui chung thaisa thaini khralainai bubagra oro habia chini sikang bubagra already chini hoku tuisa lama o dekha paika abon bagai joto tiar tongdi bubagra phaipuko slogan dikhe joto slogan dinar bagai Wailano jotono khulumkha khorang sayadu tamunai bede khorang belai disturb o BJP ni neta koto koto bohok kirime ginang rongno salbrum am tui putui khani thani khorang disturb mungjakani Wailano chini 48 korom sarani honorable MLA Sar borom gnang poldangsu bono ani ব্যক্তিগত nengoi hapangni hamjak mani tai khulumung yafaro logiwo tongo khorok noi ani colleague candidate Hollywood Chakma
তাই বরম গনাং সার অতিস ত্রিপুরা বরং নবা আনে খাপাংনি হামজাক মানি তাই খুলুমাইয়া ফারো তাই কুবাংমা ত্রিপুরা মথানি ডিস্ট্রিক্ট স্টেট তাই ব্লক লেভেল ni যত নেতা নেত্রী রগ্নব আনি ব্যক্তিগত নঙ্গই খাপানি হামজাক মানি তাই খুলুমুং ইয়াফারো তিনি নরং নিবসকাঙ্গো জরা কিসা হাইফানো জরা কিসানি বিসঙ্গো হক থাইসা থাইনি জরা মানমানি বাগৈ হামবাই মারক ফারক মারক ফারক পয়লা সানা মুসুং মানে ও ইলেকশন অম বিজেপি কংগ্রেস সিপিআইএম ত্রিপুরা মথানি ইলেকশনিয়া মো ইলেকশন খাবলে চিনি হা চিনি দফা চিনি নেক্সট জেনারেশন রক্ষা খাইনানি বাগছে ইলেকশন অনেক বড় পলিটিক্যাল রাজনৈতিক ইন্টারেস্টেড রাজনৈতিক আমসুকে হামজাগো জাতি কুমামানি দফা কুমামানি হা কুমামানি সুদা সাইমারু গিয়া আমসুকে পলিটিক্স হামজাগো দিনে আবরণী কারণেই চিনি হা কুমাই তংখা এই নেতারংনি কারণেই চিনি থিনাং কুমাই তংখা এই নেতারংনি কারণেই চিনি দফা কুমাই তংখা মারক ফারক মনি বাগৈ এই ত্রিপুরা মথা পার্টি মং খাবলে ভোবাগ্রানি মুক্তই বা ইসলামজাক ত্রিপুরা মথা পার্টি এই ত্রিপুরা মথা পার্টি মং খাবলে ভোবাগ্রানি কলম তুই ইসলামজাক এই ত্রিপুরা মথা পার্টি মং খাবলে ভোবাগ্রানি বুথই তাই বিনে ওয়ান সুকমাং বা ইসলামজাক ও ত্রিপুরা মথা পার্টি মনি বাগৈ চিনি জীবন গোবাংমা রাজনৈতিক খেলাইখা কংগ্রেস নি সময় কংগ্রেস খেলাইখা সিপিআইএম নি সময় চং সিপিএম কমিউনিস্ট খেলাইখা বিজেপি তাবো 2018 নি সিমো চং বিজেপি বো খেলাইখা মারক ফারক চুনো গোবাংমা এসুরেন্স রু দিব 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 দেই না রিনাই রিনাই অমর রিনাই বেবাগ রিনাই চং পাওয়ার অফ ফাইকে বেবাগ রিনাই সাও এই রাজনৈতিক বদল কিন্তু চিনি ত্রিপুরাসানি ভবিষ্যৎ চিনি ত্রিপুরাসানি ফিউচার চিনি নেক্সট জেনারেশনে বাগৈ কেবল সেফ তাই সিকিউর খাইনার বাগৈ কেবল মং সামানি করি মনি বাগৈ ন চিনি হা বুবাগ্রা তিনি মকলে মুক্তি খিকলাই হাইদে থানসাউং দে চং থানসাউং খাংকৈ চিনি হানো চং রক্ষা খাই মানাই নাই তিনি মুক্তি খাই চং যতনো থানসা খাইনানি বাগৈ নাইও এরপরে গোবাংমা নেতারক এই থানসানো হামজাগিয়া ত্রিপুরাসানো হামজাগিয়া ত্রিপুরাসানি বুমুংই গোবাংমা রাং রুজি খাইনানি পাওয়ার এন্ড পুশ ন বাহাইকে নানানি আবনে সে ব্রংনি চেষ্টা মারক ফারক তিনি যতনসলে অবাক যতনসলে খা খামানি তিনি নরং সাই খানারিওয়ানো মারক ফারক এই বিজেপি রক থাংনাই 2018 নি বিধানসভাও বরংনি নির্বাচনী ইস্তেহার তংমানি আমরা যদি এই ভারতীয় জনতা পার্টি যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তাহলে আমরা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে জনজাতির জন্য আমরা উন্নয়নের সাথে কাজ করব এনে বরং প্রতিশ্রুতি তংমানি তিনি এই বিজেপি টিটিএডিসি এই নির্বাচনী সিকাং গোবাংমা মন্ত্রীর সামনে চং সরকার ফাইকাং কাকাই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট খেলাই নাই কিন্তু রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা স্লোগান রিও তিনি গোবাংমা জাগাও তামিনে স্লোগান রে
2026 মধ্যে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে নিব আমরা এডিসি দখল করে নিব হেনে এই ডক্টর মানিক সাহা গোবাং মাজা উল্লেখ দারু বিনি লেকচারও খানাউই যিনি ত্রিপুরাসানি গোবাং মা জনজাতি হিন হিনাই নেতা খাইনে রক বক্স কত কত তামই মোসালায়ও এডিসি দখল খালাই নাই নাই হোঙ্গাই খাইনো যাও বিশ্রামগঞ্জ আজকে থেকে নগর পঞ্চায়েত পরিণত করা হচ্ছে ইয়াগত ডকুমেন্টস ইয়া ফাইরি জাকা মং সামং বরক আবন কয়ফট খাইনানি বরংনি ক্ষমতা করি এই মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বোচ্চ চেয়ার আচগই লেকচারিও এডিসি দখল খাই নাই থানায় 5 তারিখ অঙ্কাকাই দ্বিতীয় এডিসিনি নির্বাচনী ইস্তেহারও 29টা পয়েন্ট তুই বরক তাই বেশা হাই নহাই প্রতিশ্রুতি ঘোষণাপত্র রেখা আরনি বিসিংহ নাম্বার 14 14 নাম্বার ন মারক ফারো তাখরো বুখরক নরক ফলো খাই দে ইস্তাদি খাই দে ওয়ান সুখ দে আর তামু সুইজাক তং আরো তামু সুইজাক তং বিজেপি 2026 দ্বিতীয় এডিসি হাপাঙ্গ ফাইমানি হলো দ্বিতীয় এডিসি বুমং সেলায়ই টিএটিসি বানক নাই দ্বিতীয় এডিসি ফুল মিনিং তামো ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এই বিজেপি রক্তাম শাখা টিএটিসি ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অজাগানি ট্রাইবেল এরিয়া রিমুভ খাই ডিলেট খাই রিখা কার্যকরী শুরু খাইকা চিনি হানো মিতিরি নানি বাগই এরপরে ব এই নেতার পারা ফাই খাম বিসিংহ রাং দাওই সাও চিনি বরণ সলিও বান্ডিও লজ্জা খানানি বরণ কিচ্ছা ফানো রে মনে বাগে মারক ফারক আগামী দিন 12 তারিখ এপ্রিল আমু তুই মার্কাও বদ্রিবই চিনি হা চিনি জাতি চিনি নেক্সট জেনারেশন চং রক্ষা খাইনানি বাগে চং যত তিনি অরণ সিমি সময় মা তাংলাই নাই আবা আনি কব মুং তংনাই নরংনি থানি ও মারক ফারক যে এডিসি বরংরা নগেন্দ্র জমাতিয়ানি নেতৃত্বে যে এডিসি দ্র কুমার ইয়াংনি নেতৃত্বে যে এডিসি বরংরা সমাচরণ ত্রিপুরানি নেতৃত্বে চিনি ট্রাইবেল এরিয়া চিনি সেফ এন্ড সিকিউরিটি বাগই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 1984 রিমানি মারক ফারক এই এডিসি নি প্রভিজন এই 6 শিডিউল প্রভিজন এডিসি হাও জেনারেলি বরক ফাইই জায়গা পাই মায়া রেজিস্ট্রেশন চলিয়া কিন্তু আবন এই বিজেপি রক্তাবুক এডিসি নি ট্রাইবেল এরিয়া অবমুংন রিমুভ খাইই ডিলেট খেলাইই তাবুক বরক তুরুক তুরুক বইনি বসানো চিনি এডিসিও কলোনি দাসি নাই চিনে হা সেক্সি নাই মনি বাগৈ মারক ফারক আং অসনো কবক মুং চিনি হাবুবাগ্রা সক পাইকা নর আগামী 12 তারিখ আমরস মাতক বদিবই বুবাগ্রানে ইয়াকন কপ্লাই খাইবাই যতন কবকা বুবাগ্রা লংলেপ টিপ্রা মথা লংলেপ টিপ্রা সালংলেপ হামবাই হামবাই सरनो बुबाग्रा फाइसो बाइका जत बासालाई दि स्लोगान आंग्रिमान लगेलोरी रिदि बुबाग्रा लंगले आइबो पालके खरां तिसादि बुबाग्रा लंगले बुबाग्रा ना हको तिजा खाबाय खुबाय लामछगो बुबाग्रा ना हको तिजा खाबाय खुबाय लामछगो सेम सांग मानो दुमासनो खाबाय खुबाय लामछगो बुबाग्रा स्वागतम बुबाग्रा स्वागतम बुबाग्रा ना हको तिजा खाबाय खुबाय लामछगो बुबाग्रा ना हको तिजा खाबाय खुबाय लामछगो बुबाग्रा ना खाबाय खुबाय लामछगो
live, long live. YTF, long live. Bubagra, long live. Alga kharang ti jadi Bubagra, long live. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra no ogo tu show khabai khukbai lam sogo. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Samsung welcome. Bubagra welcome. Samsung welcome. Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sarsibala Bubagra welcome. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Ogo tu show Bubagra no lam sogo. Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sarsibala Bubagra welcome. Samsung welcome. Sarsibala Samsung welcome. Bubagra long live. Bubagra no ogo tu show khabai khukbai lam sogo. Bubagra no ogo tu show khabai khukbai lam sogo. Bubagra long live. Alge kharang ti jadi Bubagra long live. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Samsung welcome. Samsung welcome. Sursibala Bubagra long live. Sarsibala Bubagra long live. Sursibala Bubagra long live. Sursibala Bubagra long live. Sarsibala Bubagra long live. Bubagra sagatam. Bubagra sagatam. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Sarsibala Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sarsibala Bubagra welcome. Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Samsung welcome. Sursibala Bubagra day. Bubagra gay. Bubagra gay. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Bubagra no khabai khukbai lam sogo. Sursibala Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sursibala Bubagra welcome. Sarsibala Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Sarsibala Bubagra welcome. Bubagra gay. Bubagra gay. Jatana hambai. Jatana palke ya bakhurde. Bubagra gay. Bubagra gay. Hambai जतनो आसुनान बागै जान जगह फायदे मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ही साइनेस बुबाग्रा और जेम्स सोमो सर जी को Hangtabok tidak dan sila bukuk suksana koi nai puilawo sini his highness bubagrano risari wai baram rina begoi tabuk এখন আমরা বরণ করে নিব আমাদের মহারাজকে রিসা দিয়ে সবাই বসে যান
যত পালখে ইয়াফা খরব নানি বাগে কই নাই যত না যত যত ইয়াফা খরব নানি বাগে सीनियरों और भी है एक्स मिनिस्टर मेघालय से आया है जेम्स संगम सर जी सिनी मेघालय नि सीएम नि बुता चिनी बुबाग्रानी तामिल छना यार जोंखा किसिं हिनो फाइदि बिनि बागै पालखे याबा खरम नाय हम भाई जतनो अबनि लगे लगे चिनेरो फाइ सपाइ जाक सिनी मिनिस्टर चिनी सार विश्वकेतु देबरमा आं बनबो बुसकांगो थाङै रिसाताय बरम नानेनि बागै कइ जाबो बुसकांगो थानानि बागै सारनो जत पालखे यापा खरब नानि बागै हमबाय जतनो जत आसुंनानि बागै आं कइनाय तां आं बुबक रासुंनो कइनाय अ ताइबो तां हसिनि खरकसा अ ताबक तलो थाङै आसुगलायनाय हि साइनेस बुबक रासुंनो तेलांगा आसुगरिना बागै आं सिनि यु दंनो कइनाय আমাদের এখানে আরেকজন অতিথি এখানে উপস্থিত হয়েছেন চিনি টিএমপি নি একদম ফান ক্রাক লিডার আমাদের টিপ্রামথার লড়াকু নেতা স্যার মোহনলাল চাকমা উনি এখন মহারাজের সাথে এসেছেন তো আমি অনুরোধ করব ওনাকে রিসা দিয়ে সম্মান করার জন্য এই ভলান্টিয়ার্স প্লিজ অফিস পুস কাংনি গ্যাদারিং নাও কম খাইগাড়ি ভলান্টিয়ার্স যতন পালকে যাবা খরম না বাগৈ volunteers all volunteers সিনি অফিস কানাওয়া থাঙ্গাড়ি অল volunteers প্লিজ আপনারা ধৈর্য সহকারে যার যার জায়গাতে বসে থাকুন আপনারা ধৈর্য সহকারে যার যার জায়গাতে বসে থাকুন অল volunteers প্লিজ অফিস কানাওয়া থাঙ্গাই সিনি লুকরংনা আসুগ্রিদি আং লামাও তংনাই চিনি খাজানি তাকু বুকুরুনো কইনাই যারা যারা উপরে এখন আছেন বা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করছেন আপনারা মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন আর যারা মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনারা একটু বসে যান যারা পিছনে আছে তাদের অসুবিধা হচ্ছে যে যে বাসা যাক বকিয়া আসক দি উকলক তংনাই বররক নংনি বাগৈ অসুবিধা গো volunteers রংনো কইনাই আং ইয়াংনি বররনো কিসাই আঙ্গর হনা বাগৈ প্লিজ চিনি আং খাজানি রাংসাংনি তাকুক सुंनो কইনাই বুকুক सुंनो ইয়াংও কিসা সাপাইনানি বাগৈ যে বুসা জাগ্র প্লিজ ফাড়ি সিং তাবক সিনি লড়াকু নেতা আমাদের লড়াকু নেতা মোহনলাল চাকমা স্যারের মুখ থেকে আমরা কয়েকটি কথা শুনবো আমি স্যারকে অনুরোধ করব আপনার মূল্যবান বক্তব্য সবার সামনে দেওয়ার জন্য যতন কুলুংখা ব্যাকুনরা জুজু সাংমা আগনে ইয়ত আগনে সাংমা জিয়ত মোহনলাল সিয়ত আজকে হলিউড চাকমা 6 নম্বর ক্যান্ডিডেটের নেতৃত্বে এবং কুচুচুরা দেমচুরা ধীরেন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের 2 প্রার্থীর নেতৃত্বে আজকের যে সভা এই সভা আমি বেশি কথা বলবো না আমি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা রাখবো কারণ মহারাজার জন্য আরেকটা প্রোগ্রাম রয়েছে লালচুরাতে এখানে যেতে হবে তার জন্য আমি 2-3 মিনিট কথা বলবো আগামী 12 তারিখ আপনারা সবাই আনারসে বুথ দিয়া বুবাকরারা জিতাইবেন নি
জিদিবা ভাবলে লোক না জিদিবা এই বিজেপি সরকারকে রেগার বিরুদ্ধে আগামী 12 তারিখ আনারসে বুথ দিয়ে মহারাজাকে পুরস্কার দিতে হবে দিবেননি আজকে 17 মাসের দিনে রেগা করই 340 টাকা দেওয়ার কথা ছিল বছরে 200 দিনের হাজিরা আজকে 200 দিনের জায়গা আজকে 40 মিনিট 35 মিনিট কাজ দিয়ে আজকে 8-9 মাস ধরে কিন্তু রেগা বন্ধ করা দিয়েছে তার জন্য আগামী 12 তারিখ আনারসে বুথ দিয়ে আপনারা জিতাইবেননি আজকে গরিব যারা মায়ের বোনেরা কষ্ট করে কোন মতে লতা পাতা বিক্রি করে ছেলে বিয়ে পাস করিয়েছে কেউ চাকরি পায়নি তার বিরুদ্ধে আনারসে বুথ দিতে হইব দিবেননি সমস্ত বেকার যুবকরা রেডি হয়ে যান আজকে আপনারা বেঙ্গালুরে গিয়ে কাজ করতে হয়েছে ওই আগরতলা গিয়া যুগালি করতে হয়েছে তার বিরুদ্ধে আগামী 12 তারিখ আনারসে বুথ দিয়ে বিপুল বুথে প্রার্থীকে জিতান আর যতই বিজেপি লাভালাভি করো আমাদের সামনে এমএলএ এখন ভয় পাইয়া গেছে এখানে মনু সলেঙ্কার সুগেশ দত্ত বড়ুয়া ভয় পাইয়া গেছে 8-9টা গাড়ি দিয়ে এখন ঘুরে কিছু গুন্ডা বাহিনী রাখছে তার বিরুদ্ধে আগামী 12 তারিখ ভোটটা প্রয়োগ করতে হবে আমি আপনাদের বলি এই 4টা সিট মনু সলেঙ্কা এবং সামনু এবং করমসুরা ড্যামচুরা কুচুচুরা 4টা সিট বিপুল বুথে জয় হচ্ছে ত্রিপুরা মতা হিসাব করে রাখুন কোন বয়ার দরকার নেই বিজেপি যতই ষড়যন্ত্র করুক যতই টাকাপাত করুক মানুষ বুবাগ্রার পাশে আছে এটাই বিশ্বাস করছি আজকে এই দুমাসুরা ময়দানে তাই বন্ধুগণ বেশি আলোচনা করব না যেমন ভাববে মামলা যেমন সাংমা আমাদের সামনুর এমএলএ শুধুমাত্র সাকমা ফারাতে গিয়ে কয় যে এই টিপিরে মাথা ফাতি ত্রিপুরা মোতা পাতি কয় না টিপিরে মাথা ফাতি এই পাতি বলে আইলে চাকমা বলে বাগতে হইব এই কথা কইয়া কইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরতেছে কোনো ইস্যু নেই মানুষের কাছে কাজ নেই রেগা নেই চাকরি নেই কোনো কথা কয় না শুধুমাত্র চাকমা ফারাতে গিয়া কয় বেইলক ইবের টিভিরে মাথা ফাটিছে ইবের সাকমা ফাটি নয় তাহলে চাকমা রাজা কি নরেন্দ্র মোদী নি চাকমা রাজা নরেন্দ্র মোদী নি যদি চাকমা রাজা যদি নরেন্দ্র মোদী মানিক শাহ যদি হয় আমিও বিজেপি করব কারণ তাদের কোনো ইস্যু নেই শুধু জাত পাতের ইস্যু আমি অনেক দেখছি 28 বছরে বিজেপি সারছি আমি অনেক দুঃখে চাকরি ভাই শুধু তার আমাদের সামনের এমএলএর চাকরি খেতে কারে দেয় আপন মামাত্ম ভাই আপন খাকাত্ম ভাই আগাত্ম বন্ধুরে হিসাত্ম বাইরে এই সমস্ত চলছে শুধু তলে তলে নিজের আত্মীয় বিকাশ আর যারা জুতা ক্ষয় করছে তারা সর্বনাশ সমস্ত পুরান বিজেপি কার্যকর্তা যারা আছে কেউ কিচ্ছু পাইছে না শুধু এমএলএর আত্মীয় বিকাশ আর বাকি সমস্ত বিজেপি কার্যকর্তা সর্বনাশ তার বিরুদ্ধে আগামী 12 তারিখ আনারসে বুথ দিয়া আপনারা বিপুল বুথে জিতান আমাদের বুবাকরা অনেক আমাদের জন্য কাজ করেন আমাদের ছেলের ভবিষ্যতের জন্য এটার দিকে যতই টাকা দোক যত রোগছি শুয়া খাবো আপনারা পরের দিনে আনারসে বুথটা দিবেন তো দিবেননি দিবেন আগামী 12 তারিখের পরে 17 তারিখ আমরা সবাই বিজয় উৎসব করব কেউ আটকাতে পারবে না যতই বড় মুখ্যমন্ত্রী যতটুকু ষড়যন্ত্র করো কিন্তু পারবে না আজকে দেখেন এডিসি দখল করো এডিসি দখল মানে আমাদের তৃতীয় এডিসির নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা চলছে টিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাই এখন ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তার বিরুদ্ধে আগামী 12 তারিখ আনারসে বুথ দিবেন তো আজকে আমাদের এমএলএ ময়নেমা বাজারে ভাষণ দেয় যে সমাজরাম ত্রিপুরা কিচ্ছু করছে না
উনি জানে সমাজরণ ত্রিপুরা কি করছে? আমরা ওনার সাথে রাজনীতি করছি। আজকে সমাজরণের বাবুর নেতৃত্বে অনেক চাকমা ত্রিপুরা চাকরি পেয়েছেন। এখনো তিলকপাড়া সোলেংটা মনুতে বাঙালি হোক চাকমা হোক ত্রিপুরা অনেক চাকরি পেয়েছেন। আজকে তাদের জন্য আমরা আজকে দ্রাও কুমার রিয়াং, নগেন্দ্র জুমাতিয়া, সমাজরণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে তার আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা রক্ষা কবচ পেয়েছি। এডিসি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পেয়েছি। আজকে ওই বলে কি সমাজরণ কিচ্ছু করছে না। যখন সমাজরণ বাবু রাজনীতি করে উনি ওনার মার পেতেও জন্ম হয়েছে না ওই সময়। উনি কি বুঝবে দুঃখের কথা? আজকে সামনে বিধানসভাতে দেখেন বাতের অভাবে ওই গোবিন্দবাড়ি থেকে বাংলাদেশ পার হয়ে গন্ডকি কাটতে আনে 2 জন মারা গেছে। বাবলা বেলক 2 জন মরচুন, গোবিন্দবাড়ি বাতের অভাবে 2 জন মারা গেছে। এই ডেড বডি আমাদের প্রার্থী হংস কুমার ত্রিপুরা রাত্রে 12টার সময় গিয়ে কান্দা করে নিয়ে এসেছেন। তো তার জন্য আমি বেশি আলোচনা করতাম না। আগামী 12 তারিখ চুপচাপ আনারসে সাপ, চুপচাপ আনারসে সাপ, চুপচাপ আনারসে সাপ। তো সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। বুবাগরা লং লিভ, ত্রিপুরা মোতা লং লিভ, ওয়াইটিএফ লং লিভ, টিডব্লিউএফ লং লিভ। যত্ন কুলুঙ্কা। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদাকে মূল্যবাन वक्तव्य रखार জন্য। मैं अभी मंच में बुलाना चाहूँगा हमारे मेघालय से आया हुआ है एक्स मिनिस्टर जेम्स सर। आं ताबो कोइनाय सिनी मेघालयनि एक्स मिनिस्टर जेम्स सांगमा सिनी बुबाग्रानि किसिं आं कोइनाय सारनो सिनी दाइसो फायै कगनारना बगै फाइदि बिनि बागै पालकै या बखरब लायनाय ब दाइसो काफुरुनो बंका सिनी बुबाग्रानि बिकिसिं बिनि यार। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमारे बहुत अजीज दोस्त और आपके महाराजा बुबागरा जी, आपके उम्मीदवार त्रिपुरा मोथा के कैंडिडेट श्री हॉलीवुड चकमा जी, यहाँ पे मेरे साथ आए हुए हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेता और यहाँ पे उपस्थित त्रिपुरा मोथा के लीडरगण और यहाँ पे सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एनपीपी का लीडर वर्किंग प्रेसिडेंट जेम्स के सांगमा क्या कर रहे हैं। उनका तो इलेक्शन चल रहा है। कोरीडांग कॉन्स्टिट्यूएंसी मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई इलेक्शन में उनका तो कैंडिडेट है। बोको कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनपीपी का कैंडिडेट है। हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनपीपी का कैंडिडेट है। तो एनपीपी के लीडर लोग यहां क्या कर रहे हैं त्रिपुरा में, आप लोग सब सोच रहे होंगे। भाइयों और मेरे बहनों, आज हमारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी, आज हम लोग यहां पे आपके लीडर, आपके महाराजा बुबागरा को सपोर्ट करने हम लोग आज दिल से, लगन से हम लोग यहां आए हैं। क्यों भाइयों और बहनों? क्योंकि आज जो आइडिया, जो उन्होंने जिसका एक जन्म दिया है, वन नॉर्थ ईस्ट का, आज जो महाराजा ने हमारे लीडर कॉनरेड के सांगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो आइडिया दिया कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग ट्राइब, अलग अलग जनजाति, अलग अलग कम्युनिटी, अगर हम लोग एक नहीं हुए तो
हमारा फ्यूचर कभी नहीं बढ़ पाएगा। हमें नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट करना है। आज एमपी मेघालय में सिर्फ 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, नागालैंड में 1 ही है, मणिपुर में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, मिजोरम में 1 ही है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एमपीज को सबको देखें तो 24 कुल मिला के। लेकिन अगर मेघालय में सिर्फ 2 ही एमपी अगर पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाने की कोशिश करे, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता पार्लियामेंट में। देश में कोई नहीं सुनने वाला, 1 एमपी या 2 एमपी की आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों। और ऐसी स्थिति में आज देखो क्या हो रहा है देश में। हमारे नौजवान, हमारी युवा, चाहे वो अंजल चकमा हो, चाहे वो दूसरे रीजन से जो हमारे बच्चे लोग दिल्ली में पढ़ने जाते हो या कोई काम करने जाते हो, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मैं खुद दिल्ली में बड़ा हुआ हूं। हमारे पिताजी लेट पीए सांगमा जब दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर थे, जब दिल्ली में स्पीकर थे, उस समय भी हमने भी ऐसा एक रेसिज्म हमने भी फेस किया है। और ऐसा स्थिति आज भी चलते आ रहा है। यही सबसे बड़े अफसोस की बात है। आज भी ऐसा ही स्थिति चलते आ रहा है, जहां एंजल चकमा को बेरहमी से वहां पे, क्योंकि उसका नाक चिपटा है, क्योंकि उसकी आंखें छोटी है, क्योंकि जो वो खाता है वो बहुत अलग है, इसके वजह से हमारे लोगों को नीचा देखा जाता है। और आज वही स्थिति, बहुत अफसोस की बात है कि आज भी भारत में ऐसा ही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इतना नाइंसाफी हो रहा है। इसीलिए जब अंजल चकमा के साथ यह हादसा हुआ, जब उसको बेरहमी से वहां पे लोगों ने मार डाला, तो उसके लिए आवाज किसने उठाई? आपके महाराजा भूभागरा जी ने उठाई। हमारे चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के सांगमा ने उठाया। और किसी और ने उठाया भाइयों बहनों? नहीं। आपके मुख्यमंत्री मानिक शाह ने उठाया? नहीं। लेकिन आपके लीडर, आपके महाराजा ने उठाया। आज उसी से हम सबको एक चीज का एहसास हो रहा है कि अगर हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट बन के एक साथ होकर आवाज उठाए, तो हमारी आवाज, इसकी गूंज कोने कोने तक पहुंचेगी, नई दिल्ली तक पहुंचेगी। थानसा, ये बहुत ही एक पावरफुल शब्द है। थानसा। और यही हमें आज नॉर्थ ईस्ट में चाहिए। आज इसीलिए जबकि हमारा बाई इलेक्शन चल रहा है, आज नागालैंड में, हाफलोंग में, बोको में हमारा इलेक्शन चल रहा है। आज मैं श्री प्रद्युत मानिक्य जी को सपोर्ट करने, आपके महाराजा की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, आपके कैंडिडेट हॉलीवुड चकमा जी को सपोर्ट करने के लिए यहां आया हुआ हूं। भाइयों और बहनों, आज हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें सब यूनाइट होना पड़ेगा। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार मुझे TTAADC इलेक्शन में प्रचार करने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं आज अपने यहां पे जो सभी ट्राइबल भाई और बहन उपस्थित हैं, आप सबको मैं अपने दिल से आज विनती निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब यहां पे रैली में आज एक साथ एकजुट होकर आप आए हैं, वोटिंग के दिन भी एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, एक भी वोट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो प्यार आप महाराजा भूभागरा को दिखाते हैं, वही प्यार आप कैंडिडेट को, उनके पार्टी को दिखाएंगे, है ना भाई और बहनों? आपका वोट एक भी नहीं छूटना चाहिए। करेक्ट भाई और बहनों, सही बोल रहा हूं मैं?
नहीं, शायद थोड़ा आप लोग क्या खाना नहीं खाया इसलिए आवाज थोड़ा स्ट्रांग नहीं आ रहा है भाइयों बहनों। एक जोधा, एक जोधा होगा, आपको बोलना है एक जोधा, बोलना पड़ेगा मेरे साथ, एक जोधा। तानसा, यही यूनिटी है और यही आवाज, यही गूंज हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचेगी, दिल्ली दरबार तक पहुंचेगी। आज मुझे बहुत खुशी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपका बहुत कीमती है वोट, हर वोट कीमती है और इस वोट को मैं आप सबसे, आपका छोटा भाई बनके यहाँ पे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वोट त्रिपुरा मोथा के कैंडिडेट हॉलीवुड चकमा जी को आप अनारस के सिंबल में दे, उनको जिताए और ऐसे ही हम लोग एक कदम आगे रख के बढ़ेंगे, वन नॉर्थ ईस्ट बनेंगे और ऐसे ही जाके आपके महाराजा भूभागरा के साथ, कॉनरेड के सांगमा के साथ हम लोग मिलके वन नॉर्थ ईस्ट बना के हम लोग बदलाव लेके आएंगे। और दो और कैंडिडेट हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, रतीश बरुआ और रतीश त्रिपुरा, आई एम सॉरी, धीरेन्द्र देव बर्मन जी, उन तीनों को आप कृपया अपना वोट दे, उन्हें जिताए। मेरा आप सबसे बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों और बहनों। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, यहाँ पे ये मौका मिलके, आपका प्यार देख के, आपका रिस्पेक्ट महाराजा त्रिपुरा भूभागरा की तरफ दिखा के आपने सच्ची में हमारा दिल जीत लिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Paifle hambai James Sarno, sinibus kanggo kok samani bagai, faidi sung tabuk, bubagra kok sana sakang sukang deborma sini legend, risamung kerung, bini kuktui, korang ketibai, risamung kenalayano. Halo, cek. Nong ni bugra roni korang. Ang kisah sini tini oroni ze candidates sini Sir Ratish Tripura, Sir Hollywood Chakma, Sir Dhirendra Debarma, Sir Hangsa Kumar Tripura. Tumong na borok available tong hangke ang may baksa or sa mga logi ripake belai kano katong tukan lukurong norang muti musung bay. Come on. Seng tabuk sanai ang sanai bubagra norok sanai paifinai. Ang sanai androso norok sanai taipinai. Okay. Anaroso, Thai Pinai, Anaroso, Bubagra, Anaroso, Nok ni Bubagra ro hageta siko no khari nani, siko khar nange teo phanma khainai karon mo siko kotor mo dagai, Bubagra, Anaroso, come on, sentabok zot to na pal ke pas lain Paris rapsa. Pal ke pas lain naik te orang samungo, ang jepru five pinai hunu noro bo amai paksa five pinai ini siri kok deh. Come on.
nang ni bagisay. Rang puisa jinania aju thai ni bagya kebono phat bonu nania party shati hanai thangania chung phayo chini thidang ni bagai usa butui rong ni thidang ni bagai chini chini mono narna bagai hukum mono narna bagai jeshi phano kashuti 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 jeshi phano kebendi 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 beba kebengu no shibai buba gale 5v9 5v9 oh 5v9 Kansa 5v9 Bubagra 5v9 Từng lo sabai nâng ta phải jadi Wak sama sabai nâng ta phal jadi Tatal kini khiyo nâng ta kelai di jatuh Rangau mokol sendiri tak kasledi Main dul shani bagi hano tak faldi Bersarungi tidak nota faldi Nakshi agrani boyar nota kiri di Bubagrano kapai pointo kaidi Jeshi pano kashuti 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 Jeshi pano kebendi 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 Beba kebengu no shibai bubagrale 5v9 oh 5v9 Kansa 5v9 Bubagra 5v9 Belai kena hambai Hambai sini dat sikangno sini bus kanggo risabai kenalan bagai belai khorang tulileke nangkuk mani gan binabo jotona pipeline please volunteer no koi nai bisingo je habjak rok please tabok bubagra kok sana sikang kisana rok jan jaga sungna bagai please joto kisa jan jaga o thana bagai o barricade ni phataro thana bagai ki sinus bubagra phai tongo tabok joto bubagra longle bubagra longle bubagra longle bubagra longle bubagra ke bubagra ke bubagra ke Ang poilo no norok no khulung mas kang ya pharo khulung kha सबको जूजू किसने बोला बाय बाय टाटा निकल जाओ आपने बोला अभी शर्मा रहा है नमस्कार चिबाय सब लोग बुबागरा का बात सुनना चाहता है 10 मिनट तक मुझे क्या बोलना है मैं बोलूंगा आप प्लीज थोड़ा सा शांति से ang besi kok saglak
हम कम बोलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बोलेगा। अभी मेरा दोस्त जेम सांगमा ने उन्हीं बोले छे कि नॉर्थ ईस्ट से थानसा एक योद्धा बोला है कि नहीं, बोला है कि नहीं है। अगर त्रिपुरा में थानसा नहीं होगा तो नॉर्थ ईस्ट में थानसा कैसे होगा? आज के আমাদের টিপ্রাসা যে নাগবাদী আছে, যে বুকুংবাড়া আছে, নাগচেপটা, আপনার মন তৈরি করতে হবে। আপনি ত্রিপুরা, জমাতিয়া, দেববর্মা, ব্রু, চাকমা হয়ে ফাইট করব, নাকি আপনি আমাদের বুকুংবাড়া নাগবাদী থানসা হয়া এক যোদ্ধা হয়া আমাদের ছেলে মেয়ে আমার বাচ্চারে ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি ফাইট করব? এই কথা আমি বলবো না, এই আপনার তৈরি করতে হবে আপনার মনে। সত্য কথা কি আছে, এই জায়গাতে চাকমা গরিব, আমার রিয়াং গরিব, আমাদের ত্রিপুরা গরিব, আমার দেববর্মা গরিব, আমার বড়ুয়া গরিব, আমার দার্লং গরিব। यहाँ में दार्लोंग है कि नहीं? नदम्मो केदम जे नाग चेप्टा, नारबुंग, नागबादी, बुकुंगबाड़ा सबाई गरीब আছে, আমারে ভেতরে থানসা নেই তো। প্রথমে আপনি বলেন কি আমি চাকমা, নাকি আমি ত্রিপুরা, নাকি আমি দার্লং, আমি দেববর্মা, আমি জমতিয়া, আমি ব্রু। সত্য কথা কি আছে, চাকমাবো গরিব, দেববর্মাবো গরিব, ত্রিপুরাবো গরিব, রিয়াংও গরিব, আমার দার্লংও গরিব, চোরাইও গরিব, বাঙালিও গরিব, সবাই গরিব। কেন কি আমার ভেতরেই একতা নাই। যেই দিন আমাদের গরিব তিপ্রাসা, যে আমি কথা আজকে আপনার সামনে রাখতেছে, আপনি বুঝতে পারবেন না, এই দিন আপনার ছেলে মেয়ে ওনাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়ে যাবে। কেন কি আপনার ভেতরে একতা নেই, এই লিগে আপনি আজকে গরিব। আপনার কাছে এক ভোট আগরতলাতে যে থাকে করোড়পতি, ওনার কাছে এক ভোট, আর আপনার ভেতরে একতা নেই। আমি হা বাগরা, বুবাগরা, রাজা, যেই আপনি মনে দিয়া স্নেহ করে আমার বলে, আমি রাজনীতিতে নামছে না। কেন কি আমি মুখ্যমন্ত্রী হইতে চাই। আমার মনে কিছু মনসা নেই কি আমি আর নতুন বাড়ি চাই। আমার বাড়ি আছে, আমার রাজমহল আছে আমার কাছে। আমার শিক্ষার দরকার নেই, আমি শিক্ষিত। আমি চাই কি আপনার ছেলে মেয়ের ভালো শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। আমি হুকুতুইসা থালছড়া, যে আপনি বলে, আমি এখান দিয়ে আপনার আহ্বান করতে চাই। 75 সাল হয়ে গেছে, কেউ সিপিএম করছে, কেউ কংগ্রেস করছে, কেউ বিজেপি করছে, কেউ তিপ্রামথা করছে, কেউ জাতির কথা করছে না, কেউ নিজের ছেলে মেরে নিয়ে আমাদের নেক্সট জেনারেশন নিয়ে ফাইট করছে না। এই লিগে আমাদের এই পরিস্থিতি আছে এখানে। যে আমার বিরোধী, উনি স্বীকার করবে কি যে রাজা কইতাছে মিথ্যা কথা না, বাট ওনার কর্ম লক্ষ্য আছে কি আমি কিভাবে আমি নেতা বনতে চাই, আমি এমএলএ বনতে চাই, আমি এমডিসি বনতে চাই। আরে বাবা, এখানে চাকমা গরিব, ত্রিপুরা গরিব, দেববর্মা গরিব, দার্লং গরিব, রিয়াং গরিব, হিন্দু গরিব, খ্রিস্টান গরিব, যে বুদ্ধ ভগবানে প্রার্থনা করে উনি গরিব।
কেউ এখানে সুবিধা পায় না, আর আমাদের ভেতরে থানসা নেই। এই আমি চাই। अंजल चकमा रे विषय जेम्स, आपने अंजल चकमा के बारे बात की। जब अंजल चकमा को मारा देहरादून में, आपको मालूम है अंजल चकमा, परमेश्वर रियांग को भी यहां मारा गया, विश्वजीत देव वर्मा को भी मारा गया, पिंडूलाल चकमा को भी मारा गया। जब मारा किसी ने तो उसको मालूम था कि वो चकमा है? दिल्ली में कोई जानता है कि ये चकमा है, ये ब्रू है, ये त्रिपुरा है, ये दारलोंग है, रांगलोंग है? नहीं। नाक चेप्टा, चाइनीज, ये बोल के हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, हाँ कि नहीं? चाइनीज, चिंकी, मोमो, हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। जिस दिन हम लोग ना एक हो जाएगा ना जेम्स, मेघालय से, नागालैंड से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, सिक्किम से, हम लोग सब एक हो जाएगा ना एक दिन, तो हिंदुस्तान को भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का थानसा होगा यहां में। ठीक कौसा, ठीक कौसा का आप लोग डिसाइड करो। रतीश त्रिपुरा, रतीश बाबू बुरुंगनांग हाइदी, धीरेन्द्र देव वर्मा यहां हो तो, हॉलीवुड चकमा हाइदी, अपना दारलोंग से कौन है? एसके भी है, एसके बाबू अपना हीरो। डोनाल्ड ट्रंप दारलोंग। प्लीज कम क्विकली, क्विकली मिस्टर दारलोंग। Andy, please come from Nagaland, from Meghalaya. James, please come. 12 तारीख को बीजेपी बोलेगा, 12 तारीख को बीजेपी बोलबे उन्हीं तो चकमा, उन्हीं तो दारलोंग, उन्हीं तो दारलोंग, उन्हीं तो त्रिपुरा, उन्हीं तो देव बर्मा। बीजेपी बोलबे এই তো বুদ্ধ ভগবানে প্রার্থনা করে, এই তো খ্রিস্টান, এই তো খ্রিস্টান, উনি হিন্দু, উনি খ্রিস্টান, এই কথা বলবে। বুদ্ধিস্ট, খ্রিস্টান। আমাদের বন্ধু আছে নাগাল্যান্ড, মেঘালয় से यहाँ कम है, उन्हीं भी बुकुंबारा नागालैंड दिया से। हमारा जेम्स एनपीपी नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्राड सांगमा का बड़ा भाई, ये देखो, ये देखो, देखो नागपादी, बुकुंबारा, नारबुंग। बीजेपी बोलेगा क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, चकमा, गारो, त्रिपुरा, नागा, दारलोंग, सब बोलेगा। हम लोग बोलेगा मुनखाट, पुमखाटना, थानसा, एक जोधा, यूनिटी, एकता, बस। इन लोगों को आप बेंगलोर में ले जाओ, दिल्ली में ले जाओ, कलकत्ता में ले जाओ, गुवाहाटी में ले जाओ। इन लोगों को आप अगरतला में ले जाओ, बोलेगा ये देव वर्मा है, बोलेगा ये चकमा है, बोलेगा ये ब्रू है, इनको कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग का थानसा नहीं है ना, हम लोगों का एकता नहीं है, इसके लिए हम लोग हार रहा है। और 12 तारीख को एक तरफ में
डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह का पार्टी और एक तरफ में हा बागरा का जाति। पार्टी पावर, जाति पावर। पार्टी पावर, जाति पावर। पार्टी पावर हारेगा, जाति पावर जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? पॉल, where is Paul Dangshu? Heidi. हम लोग एक दूसरे को प्यार करता, हम लोग सीधा आदमी है, हम लोग दिल का बड़ा है हम लोगों का। हम लोगों को नाटक नहीं करना है, हम लोगों को अपना बच्चा का अधिकार के लिए, अपना तिपरासा का अधिकार के लिए, अपना भविष्य के लिए हम लोग फाइट करेगा। पॉल, आपका एक रिक्वेस्ट था ना, देखो आपका रिक्वेस्ट मानता है कि नहीं। देखो पॉल एक अकेला एमएलए था जिसने असेंबली में अंजल चाकमा के लिए बात किया। आपका शंभूलाल चाकमा ने नहीं किया, उसका ऊपर प्रेशर था, मैं समझता हूं, लेकिन इसने तो किया। ये चाकमा है क्या? नहीं, लेकिन बुकुबारा है, नागबादी है। जिस दिन चाकमा त्रिपुरा के लिए बात करेगा, त्रिपुरा चाकमा के लिए बात करेगा, दार्लोंग ब्रू के लिए बात करेगा, ब्रू रांगलोंग के लिए बात करेगा, रांगलोंग उच्चोय के लिए बात करेगा, उच्चोय देव बर्मा के लिए बात करेगा, हम लोग सब एक हो जाएगा और हम लोग कोई गरीब नहीं रहेगा। ठीक कहो सा, ठीक कहो सका। पॉल, एक रिक्वेस्ट है ना आपका, जो ऊपर में बैठा है वो ऊपर में नीचे नहीं आना चाहता, आप रिक्वेस्ट करना चाहता है। आपने बोला बुबागरा रिक्वेस्ट कर रहा है, हम देखना चाहता है। कमी है, कमी है, कमी। हमेशा बुबागरा क्यों रिक्वेस्ट करेगा? जो ऊपर में बैठा है नीचे आओ, सामने आओ, हम लोग एक बड़ा सा ड्रोन का पिक्चर लेगा। फाइदी, आप बोल रिक्वेस्ट। छका सुकसाक रोक जो तो तोला फाइबाई दी नहीं आएगा, क्या आएगा? आप लोग सब उनको बोलो, आप लोग बोलो आने के लिए, आप लोग बोलो फाइदी इलाम सको, आप लोग बोलो, आप लोग बोलो। मैं गिन रहा हूं, मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रोन कहां है? ड्रोन कहां है? उठाओ। आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ उनको, आप लोग प्रेशर दो, आप लोग प्रेशर करके बुलाओ। फाइदी, फाइदी बोलो, सब ऐसा करो। फाइदी, फाइदी, फाइदी। देखो हम लोगों का तिपरासा लोग कितना सिंपल है। आंग जत न न नरक न हम जागो। आई रियली, आई लव यू। हमारा बुमा लोग, आप लोग कितना प्यारा है, दिल से प्यार करता है। मेरा YTF, आई लव यू। माई मोथा, सब लोग, आई रियली लव यू। ड्रोन गायब हो चुका है। हम अपना हाथ उठाएगा, आप लोग सब 2 मिनट खड़ा हो प्लीज। मैं आप सबको
मनीष एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ईश्वर में विश्वास करता है, कोई भी हो, जीसस हो, राम हो, बुद्ध भगवान हो, बाबा गौरिया हो, आप विश्वास करता है? करता है? थोड़ा देर तक आंख बंद करो, सांस को हल्का लो, सांस हल्का से लो। हाथ दिल में रखो, प्लीज दिल में हाथ। अगला 30 सेकेंड शांति से अपना बच्चा का, अपना सेकला सिकली का भविष्य के बारे प्रार्थना करो। अपना भूमि का, अपना जाति का रक्षा के लिए प्रार्थना करो। आस्ते से अपना आंख खोलो। कैसे लगा? शांति लगा ना? सुकून मिला ना? प्यार लगा ना? बस आपको चिंता का बात नहीं है। दफा को प्यार करो, जाति को प्यार करो, पार्टी आएगा जाएगा, आपका राजा आपके लिए फाइट कर रहा है, आपका बच्चा के लिए फाइट कर रहा है। 12 तारीख को सब लोग, 12 तारीख को सब लोग, सब जो अपना दफा को प्यार करता है, जो अपना जाति को प्यार करता है, जो अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य को प्यार करता है, एक आवाज में जाकर वोट करो। 17 तारीख को विजय मिशेल यहां से निकालेंगे हम लोग। जेम्स, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का थानसा दिखाना है। जेम्स बोलेगा एक जोधा, आप लोग बोलेगा आइक लोग तुम, ओके? जेम्स बोलेगा थानसा, आप लोग बोलेगा आइक लोग तुम, ओके? हाँ, पहले मैं बोलता हूं एक जोधा, अभी जेम्स थोड़ा ज्यादा से बोलेगा एक जोधा, अभी मैं बोलता हूं एक जोधा, थानसा, अभी आस्ते से थानसा, और आस्ते से थानसा, एक जोधा, थानसा, एक जोधा, थानसा, मेरा यहां में कैंडिडेट्स है रतीश त्रिपुरा, वीरेंद्र देव वर्मा, हॉलीवुड चकमा, इनको वोट करके जिताइए। बेलाइनो हम भाई खुलूंगा। ओ ड्रोन है, रुको 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 रुको, सब लोग यहां में, सब ये ड्रोन भाई वहां में जाओ, वहां में जाओ, वहां में जाओ। थानसा, टीप्रासा, थानसा,
Graki, Buba Graki, Buba Graki, Buba Graki, Buba Graki, Buba Graki. Ang tabu koinai sini tini pandapang blok presiden Abhijit Tripura Sarna. Ay pasahay ito'y zagawo. Orotong na'y ani kakaklayo. Molson okra. Sunar Baigo Molson. Sunar Baigo Molson. Oroni প্রায় 1.5 কিলোমিটার বেলি জায়গা তমর প্রায় 10 কানি জায়গা তম পূর্ণবাসন
सरकारनि रायदावो पुनर्बासन जागा नों फालिनाया नों बन्दक करिनाया ताई ट्राइबलनि लैंड नन ट्राइबल पाइनाया आइन दङ त्रिपुरा सरकारनि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट no land is allowed to be transferred to other than the scheduled tribe member unless it is permitted, it is given or allowed by the authority of the government to sell the land. Abotoi ha thangmaya thangongale abo beain illegal. Abotoi kaisa case sunar baiko mosong bini ha tongoro. Abo भाई खड़ाई चीनी बोलो अनिया बिनी यागो लाइका प्राय एक कनीते बिसे वो खड़ाई अब चुवाई वो माई खड़ाई माई कहाँ माँ फाई का ओके वो अन्यरो फाई का भूमि फिरोत अब त्रिपुरा वो आंदोलन चले तो भूमि फिरोत क्रियम खड़ाई तिनी त्रिपुरा साराव जतो कमानाय तिनी जे नराव तिनी बेसाराव दङो तिनी बे बेसाराव जतो दंनाय नराव अरो आहाय ते फटें फटां तिनी खालामनायाव थांगो जों अब आन्दोलन खायै अरो हावो तो माइ लालायै जों 31 जन बर' आंनो सह बराव रंखा कमलपुर जेल मात ट्रांजाखाथै प्राय तालसा जों जेल मातंखा सिनी माइ लालाय थानि जोंनो रंजागो जोंनो जेल माखलायो अब तो घटना त्रिपुराव दङ हायफोरनो आयेननि बेबस्थाखौ जों रेसपेक्ट होयो आफोर दिल्लीनि गायसा त्रिपुराव कुनु हा जोंनि बर'नि जोंनि शेड्युल ट्राइब मेम्बारनि हा अंख्लाय आब हा शेड्युल ट्राइब अनिया आरो थांमाया थांख्लाय बे आयेन गनायथायैसो कपिल मारिनाय हिनेज आयेन दङ आफोर मृदंग राय बो एसडीओ आफोर एसडीएम करेखो कमलपुर आफोर आम्बासानि आलादा अनियाखौ आफोर जों रंजागौ ट्रांजाखा आरो थाङो दिल्लीनि जे आयेन फायनानै सार्कुलार आबो एसडीओ मृदंग रायनो आं फुलुखा सर लुक एट द पेपर आफोर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सारा भारत इमारजेंसी चलेगो सारा भारत 76-77 लोगो सारा भारत इमारजेंसी आयन लागू होंजागो आफोर अनेक मोरारजी देसाई सह कलामा नेशनल रिजनल लोकल लिडार्स इकोनॉमिक्स विभिन्न बैकग्राउंड में ओकरा चाकराव आफोर जेलो मारं जाखा उनके आफोर मृगांगराय आनो একটা হুমকি রেখা তবে ইমার্জেন্সি আইনো নুন যদি এমতে খাই খাই নুন আং জেরো দানাই তিনি আমি সাবো ওটা আং খুব তন্ত্র যাখা জেরো তন্ত্রাই জেরো তন্ত্র কাবং আফুরব হাইপুরো ইমার্জেন্সি আইন Tungo, hai puno Indian ni je ain Tripura ko ain to mani, u ain no implement ong thong, ong ang mucung hinai bono saka kebo, u ani kagos Delhi ni je circular mani, abo copy bono puruka, bo sarap sare sering mongka. Abo to ain kabanga jini pokhe tong puno, abo pera implement kaya. हाईटे खाई खाई सारा त्रिपुरा वो जिन्हें आंदोलन जो तेजी मां खाई था आपुरो जो ट्यूजे स्मार्ट खाई त्रिपुरा साइमन में बतौं खाना सीसिया के बतौं
তিনি যে ত্রিপুরানি এবিসি ফাইমানি আইনো পতং মনিবা মা তং ভাতা আইরো অভিযোগ তং খানা কবামা চড়াইরো আন্দোলন রক মানজাগিয়া গাই কই ত্রিপুরাবো তিনি ত্রিপুরা কক বড় ভাই তিনি সাও আবো পুনরাও সিয়ং খানা আগরতলা হাইকে জাগাবো তিনি হাজার হাজার ত্রিপুরা সারক কক বড় কেউ রলিয়া কক বড় হিমানে আবো তংলে লোক bolongni mana yo thia khle ohai no bro tong jago u ko bro kinai rulia ko bro ne ostitto kroi apro te antonik party khai no ko bro dabi na kayo tini ko bro bera amani ko dai ko ma sabo ha pil mane no ko bro koi di sitongka ko bro nangya bro yo jodi ni ngai bai ngara school thang lai boiskar ma om doga koroi no tripura telugu koroi no school to apuro tini ro te dego maro barapo sari khayo siaba uletu sakha gal the traditional dress mana klayo ei huteri ma kanya ma chungya ma hingago hai pura chung satro benjo matero tin mantri ke kamro onotun satro neta snam ka TSF Tripura Student Federation khai bandologotin andolon khai rignai aproiteno rignai Bruyo ma chumo jar national jar traditional ma khai aproiteno kompromotlu ma ini kompro Leko bok sanai ya opuno tu kompro masabo tu jeko state government ni abo Bangla kompro Ukraino language ongka abo dai jeko tu andulun ma khai thayo tabo wali ko ha ko phir ko mangkha kompro ongka ekini 6 schedule ongka Indira Gandhi puro jumno case khaika andulun kayo apuro anobo warin rika anobo rongnai khabara tu bolongo thangai tu silai bai ma ko bai kha ate khai no tini Indira Gandhi buchi khaje Tripura upo tribal rokni bagai Tripura sarokni bagai eta constitutional Indian Constitution of Bharat Tripura there was no mention of Tripura in the Constitution of India. When Morarji Desai Prime Minister Thai, Shillong Governor from North Eastern Regional Party Foramo Ang Butang Korone. যেহেতু দুইবার নর্থ ইস্টার্ন না ঘুরি হই যত চিনি মখাং সোনাই ওকরা রগ্ন রমই সাকা মেরাও চিনে চুবাড়িয়া ঘাই ত্রিপুরা চিন কামাখা ত্রিপুরা চিন চিনো অস্তিত্ব করেই খা
sini kokma saya, sini dress ma chungya, sini ha. Hello, hello. Sini hawa tung, cuai maya, mai kai maya, busa kai maya. Hello, hello. Tulo tulo mari na hile ang maromo. Apurom. Indira Gandhi no, betene bahe bhai Janata Party khaye. प्रधानमंत्री उनका नॉर्थ ईस्टर्न बेराल भाई हेलो 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 ठीक है ना ट्राक का पूरा ट्राक नो सावनो इनांग बेले रोनी ट्राक बा सिलों थांनानि रो नवेम्बर थांमनि कचांग जाकमानि बिसिंगो बो काई मायांग बो हाइफनो आफुलो बो जुवान बा कचांग नो बो फान पाए तांग थांग खा ट्राक बा सिलों ठीक फुंगो सोइटा सोखा